Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Femrayon. Hari ini gua mau ganti master rem motor gua, ngelanjutin proyekan yang kemarin gitu cuy. Mau ganti master rem yang apa ya, yang lebih bagus lah cuy, kanan kiri cuy. Dan gua udah beli cuy master remnya cuy, master rem yang merek AGV tapi yang KW gitu cuy. Soalnya kan mau yang beli ori tapi nggak punya duit gitu cuy, jadinya beli yang KW dulu cuy gitu cuy. Ini cuy kalau mau lihat barangnya yang gua beli cuy. Kita buka ya cuy ya. Ya gini lah cuy penampakannya sih, sama apa ya, modelnya sih sama kayak Brembo yang Vietnam itu cuy. Tapi kan kalau yang Vietnam yang kuning ini kan hitam cuy, bautnya tuh hitam semua gitu. Coba ininya juga hitam kalau yang Vietnam gitu cuy. Juga ada perlengkapannya gitu cuy, udah lengkap lah ini cuy, sama apa ya, sama dudukan tabung olinya juga ada gitu cuy. Ini juga tabung olinya cuy, dapatnya gua yang gede cuy. Kalau tabung olinya dapatnya yang gede, gua enak ini cuy. Tapi apa ya, gua tuh ngelihat video orang tuh di YouTube ininya, kalau nggak mau ribet masangnya, ininya dia cuy apa, dipotong lah gitu cuy, diambil panjangnya aja ini cuy, diambil panjangnya aja, yang L ini dipotong gitu cuy. Ya udah, gue lanjut bongkar ya cuy ya, biar apa ya, biar gak terlalu panjang lah durasinya gitu cuy. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your
Jadinya kayak gini cuy, ini cuy udah dipasang, tapi yang belakang tuh yang bawah masih belum dikencengin cuy. Jadinya kayak gini lah gitu cuy. Rencananya gua yang tempat spionnya ini gue pakai yang lama aja cuy. Ini gua rencananya mau potong cuy. Master yang sebelah kanan udah kebuka cuy. Kita tinggal pasang yang master rem yang AGV cuy. Lumayan susah juga cuy yang gua buka tuh, dan juga selangnya udah kebuka cuy sampai bawah ini cuy, udah nggak ada selangnya cuy, udah gua buka semua, dan minyaknya gua taruh sini cuy. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Oh ya cuy, ini gua udah pasang master yang sebelah kanan, tinggal pasang apa ya, selang rem yang ke bawah cuy. Tadi gua buka orinya tuh agak susah ininya cuy, sama apa ya, sama yang selang rem ke bawah tuh agak susah cuy. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. Alhamdulillah udah kelar juga cuy pemasangan master rem yang kopi AGV yang tipenya 19 RCS Corsa Corta. Dan apa ya, pemasangannya sih lumayan gampang lah gitu cuy, dan juga hasilnya bagus lah. Pakemnya tuh ya sesuai lah sama harganya cuy, untuk dana pelajar lah gitu cuy. Dan apa ya, dan gua tuh udah ganti sama selang remnya juga, dan juga kabel rem yang belakang cuy. Soalnya kan apa ya, kabel rem yang belakang tuh kalau yang CBS tuh agak pendek cuy, jadinya gua ganti yang KZR juga tapi yang non CBS cuy. Kalau yang ini kan yang di belakang tuh apa ya, jalurnya yang belakang tuh agak pendek kalau pakai yang ori cuy gitu cuy, jadinya gua beliin lagi yang kayak gini cuy.
jadinya normal kayak biasanya gitu cuy. Dan juga gua gue nggak pasang yang jalur yang kan biasanya kalau di sebelah kiri tuh berkoplin tuh ada jalurnya cuy. Gue nggak pasang cuy, soalnya kan reda kesini lah gitu cuy. Jadinya kan untuk kawat remnya kalau dipasang tuh jadi pendek yang di belakang cuy. Jadinya gue gak pasang, dan gue ininya gedein lubangnya biar buat dudukan ininya cuy, biar gak goyang gitu cuy. Udah itu aja yang gua rubah. Dan untuk tempat spionnya gua buatin kayak gini cuy. Untuk tempat spionnya gua nemu video lah di salah satu TikTok gitu cuy. Dan gua lihat-lihat, dan cara pemasangannya kayak gini cuy. Kayak gini lah. Dan gua tuh yang agak sulit tuh carinya bautnya cuy. Yang panjang kayak gini tuh agak sulit, soalnya kan gua pertama tuh beli 2 kali cuy. Beli 2 kali tuh panjang, tapi masih kurang panjang gitu cuy. Udah panjang tapi masih kurang panjang, jadinya gua tuh beli lagi. Alhamdulillah dapat yang lebih panjang cuy, yang inilah gitu cuy. Bentukannya kayak gini cuy. Yang tapi nyarinya sih lumayan susah lah gitu cuy, sampai beberapa toko baru nemu gitu cuy. Proses bleedingnya gua gak sempat videoin cuy, soalnya kan gua tuh punya minyak rem hanya satu kaleng kecil gitu cuy, jadinya nggak cukup. Jadinya gua tuh nanya temen gua masih punya minyak rem apa enggak gitu cuy. Temen gua tuh punya, jadinya gua tuh ambil gitu cuy pas malam, pas habis maghrib gitu ambil gua cuy. Terus gua pasang-pasang, jadinya nggak sempet yang ngevideoin, soalnya kan dari pasangnya tuh dari sore sampai malam gitu, biar biar cepet-cepet kelar gitu cuy. Jadinya nggak sempet ngevideoin gitu cuy. Ya udah ya, sampai sini dulu videonya. Makasih yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir, dan jangan lupa support terus channel gua dengan cara like, subscribe, dan juga yang mau kasih saran komen aja di bawah cuy. Ya udah, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.